أصدقاء وصديقات مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، أرحب بكم وأتمنى أن تكونوا أنتم وأحبتكم في أحسن حال وفي صحة جيدة ومعنويات مرتفعة. نلتقي بكم في هذه الدورة 26 في ظروف استثنائية وضاغطة، لكن إصرارنا كان قوياً على أن نعقدها ونتواصل معكم ونلتقي بكم ولو عن بعد، وأن نتفاعل معكم ولو بشكل افتراضي لنقترح عليكم برمجة أعدت منذ أكثر من سنة. أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء عشاق السينما، مرة أخرى أرحب بكم أينما كنتم، آملة أن تروقكم مواد وفقرات هذه الدورة 26 التي تمتد من 4 إلى 10 يونيو 2021. أدعوكم هذه اللحظة لنشاهد أكيد ببعض الحنين والنوستالجيا مدى البهجة والمتعة والفائدة التي كانت تخلفها فعاليات وأنشطة دورات مهرجان تطوان حينما تنظم في ظروف عادية. وفي هذه الحالة نعرض عليكم أقوى لحظات الدورة 25 التي هي آخر دورة انعقدت قبل أن تحل بيننا جائحة كوفيد-19 كضيف غير مرغوب فيه على الإطلاق. أعطي الآن الكلمة للرئيس الشرفي لمؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، الفنان المهدي القطبي، الذي صاحب إعداد هذه الدورة بحب ومسؤولية. Mesdames et messieurs, je suis ravi d'être présent parmi vous aujourd'hui pour lancer ensemble cette nouvelle édition du prestigieux
Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan. Bien sûr que c'est un réel plaisir de célébrer avec vous, sous le ciel du Tétouan, cet événement culturel de qualité qui, depuis 40 ans, renforce le dialogue entre les arts plastiques et le cinéma. Je tiens à remercier les amis du cinéma du Tétouan qui m'ont proposé la présidence d'honneur de ce festival et surtout de rejoindre cette grande famille cinématographique à laquelle, bien évidemment, je ne suis pas étranger, amoureux de l'art sous toutes ses formes. Quand j'étais jeune artiste, je connaissais ce festival déjà. 40 ans plus tard, je nourris l'espoir de retrouver ici cette jeunesse d'antan animée par la curiosité et bien évidemment la soif de connaissance. Si elle met en lumière le cinéma, cet événement fait également la création artistique dans toute sa diversité. La poésie et l'art dans cette belle ville qui, bien évidemment, domine la Méditerranée. Il est important de souligner que j'ai aussi connu ce festival par le plasticien Abdelkrim Ouazani, mon ami, qui a donné à cette manifestation une identité visuelle originale. Le choix de la ville de Tétouan, bien évidemment, n'est pas un hasard, puisqu'il est le berceau du premier institut des beaux-arts du royaume. Elle a formé, bien évidemment, cette école, énormément d'artistes majeurs de notre histoire picturale marocaine. Mesdames, messieurs, il ne fait aucun doute que le réalisateur est un artiste. Et il ne crée pas simplement un film, mais une histoire. Il fait voyager à travers les images. Il dessine aussi, il colorait nos rêves. Laissez-moi imaginer cette mer comme étoile lumineuse qui rassemble les langues et les cultures méditerranéennes afin de célébrer de la plus belle des façons. Traçons une calligraphie colorée avec toutes les lettres et toutes les couleurs pour donner de l'espoir en cette période compliquée, difficile, où nous avons besoin d'espoir, où nous avons besoin de lumière, où nous avons besoin de s'évader. Je vous remercie et à très vite. متتبعينا الأعزاء، أي دورة من دورات مهرجاننا هي مغامرة تتطلب الكثير من الخيال ومن المسؤولية والدعم المعنوي والمادي، ونحن في مهرجان تطوان محظوظون بأن نتلقى سندا قويا ودعما ماديا ومعنويا كبيرا من المؤسسة الوصية على القطاع السينمائي ببلادنا، أقصد المركز السينمائي المغربي الذي تفضل مديره الأستاذ صارم الفاسي الفهري بأن توجه إلينا بهذه الكلمة. Bonjour, je me présente, Salim Fassi Fihri, directeur du Centre cinématographique marocain. Je dois dire que lorsque mon ami Husni m'a demandé un petit mot à l'occasion de l'ouverture de cette édition assez spéciale du festival méditerranéen de Tétouan, je n'ai pas hésité une seconde. Pourquoi ? Parce que j'ai énormément d'estime pour ce festival qui aujourd'hui est à pratiquement 32 ans d'âge, 32, 31. Il a commencé, même plus que ça, il a commencé en 1985, donc il est déjà à 36 ans.
Et c'est un festival qui s'est imposé par son professionnalisme tout autour du bassin méditerranéen, aussi bien sur les rives nord que les rives sud de la Méditerranée, aussi bien en Égypte qu'en Espagne ou en Italie. Et en même temps, il a su fédérer les professionnels marocains autour de cette manifestation. Les professionnels marocains ne rateraient pour rien au monde l'édition printanière habituelle du Festival de Tétouan, mais également les professionnels de la rive nord de la Méditerranée, ou les Égyptiens, ou les Libanais, etc. On les retrouve tous à Tétouan au printemps tous les ans, parce qu'il y a la présentation des films, il y a des tables rondes, il y a des ateliers, et tout ça est fait avec beaucoup de sérieux, et c'est ce qui a aussi contribué à la pérennité de ce festival. Donc je leur souhaite énormément de succès pour cette édition exceptionnelle, dans des conditions exceptionnelles, puisque le festival malheureusement a lieu en distanciel et en virtuel, Covid oblige, mais je suis certain qu'ils vont réussir dans cette nouvelle forme de festival cinématographique, parce que justement ils y mettent le cœur, ils y mettent la professionnalisation, et il n'y a aucune raison que cette édition ne soit pas aussi réussie que les précédentes. Merci. أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء، كل دورة من دورات مهرجان سينمائي هي تركيبة من الأفكار والمهام والترتيبات والعلاقات والاتصالات والبرامج، والخيط الناظم لكل هذه العناصر هو حب السينما وعشق عوالمها. هذا الحب هو الذي يحرك الفريق الذي يسهر على تنظيم مهرجان تطوان بتفان وشغف. أدعو رئيس مؤسسة المهرجان الأستاذ أحمد الحسني، ومدير المهرجان الأستاذ نور الدين بن دريس، والكاتب العام للمهرجان الأستاذ عبد اللطيف البازي، ليقدموا ضيوف الدورة ولجان تحكيمها وتفاصيل برمجتها. مساء الخير، مرحبا بكم في مهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط. تنعقد هذه الدورة في ظروف استثنائية وخاصة، ظروف انتشار وباء كوفيد-19 الذي سبب أزمة كبيرة في القطاع السينمائي المغربي، حيث أغلقت القاعات السينمائية المغربية وما زالت مغلقة لحد هذا اليوم. بهذه المناسبة افتتاح الدورة 26 لمهرجان تطوان السينمائي، نطلب من الحكومة المغربية فتح القاعات السينمائية كباقي الدول الأوروبية وغيرها. بالرغم من هذه الظروف الاستثنائية، نعلن عن افتتاح الدورة 26 لمهرجان تطوان التي كانت من المفروض أن تنعقد في مارس 2020. إن السينما كفن لا يزال يساعدنا على الحياة في أشد الظروف احتقانا، ولدى أقصى اللحظات للإنسانية توجسا وحيرة. ها هو مهرجان تطوان يعود من جديد بعد توقف سنة كاملة، يعود لتجديد الحوار والتبادل الثقافي بين شمال وجنوب المتوسط عبر أفلام سينمائية متميزة ولقاءات ثقافية وازنة. Amis fidèles du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, amoureuses et amoureux du cinéma méditerranéen. Il est vrai que la pandémie du Covid-19 nous a mis tous à genoux et nous a contraints à prendre des décisions douloureuses. Il est vrai aussi qu'il nous a obligés à reporter la 26e édition qui aurait dû avoir lieu au mois de mars 2020. Cependant, nous avons refusé de baisser les bras et de nous considérer comme vaincus. Nous avons attendu avec patience et résignation à ce que les choses reviennent à la normale pour que nous puissions organiser en 2020 une édition en présentiel. Malheureusement, la situation sanitaire n'a pas évolué dans le meilleur sens et la plupart des pays gardent leurs frontières fermées. Mais au lieu de reporter encore une fois l'édition, au risque de porter préjudice au festival, nous avons décidé d'aller de l'avant. C'est donc dans cet état d'esprit que nous avons décidé, avec résignation et un peu d'amertume, de profiter des outils que nous offrent les nouvelles technologies de la communication et d'organiser l'édition en format digital. Vous allez remarquer que la programmation a été réduite, mais nous vous assurons qu'il n'a rien perdu, ni de sa richesse, ni de son attractivité.
Nous avons maintenu les rubriques essentielles, les deux compétitions, long métrage de fiction et documentaire, programme FIPRICI, coup de cœur, colloque, table ronde et masterclass. Dans l'attente de vous rencontrer en présentiel l'année prochaine, Inch'Allah. Nous vous souhaitons un très agréable festival virtuel. أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء، ما يمنح مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط تفرده هو اقتراحه لأفلام قوية، أفلام لها تميزها وجاذبيتها، وغالبا ما تكون تعرض لأول مرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وطبعا هذه الأفلام تتوزع ما بين السجل الروائي والوثائقي، ونترككم لتتعرفوا على الأفلام المقترحة في هذه الدورة. هلا سلمى. Zaman geçtikçe değişir sandık. değişmez ya. Bu işin bu zamana kadar çözülmesi lazım da. تبغي الشهاوي خايفة من أبوها يمي متين. Τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου ήμουν σε ένα πανηγύρι στο δάσος. Έχω πάρα πολύ καιρό. Το πιο εύκολο πράγμα είναι η ευτυχία. Mi smo pre 18 godina dobili sina. صافي عليك، برافو عليك. بغيتي ديري شي دورة؟ سما، أنا بعرف إنك عم تفهمي شو عم بيصير. شباب خلصت المشفى. Я бы на твоем месте вернулся в Россию.
baş edemez oldum ben. Aklınız sıra beni kandıracaksınız okumam yok diye. Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable. Mas, irmão, pensa nos meninos. Você tem que falar. Corre, Iván, corre. Vemos que corres muy bien, lo vas a hacer muy bien, ¿vale? Tienes que correr todo lo rápido que puedas. ¿Me estás oyendo? Y te escondes. ¡Corre! ¡Estás corriendo! ¿Qué pasa? Iván, dime algo, por favor. Iván, por favor, dime que estás bien. Elena, mírame. أتمنى أن تحظى هذه الأفلام بإعجابكم وبتقديركم، كما أتمنى أن تحظى بإعجاب وتقدير أعضاء لجان تحكيم الثلاث، لجنة الأفلام الروائية الطويلة، لجنة الأفلام الوثائقية، وكذا لجنة النقد التي تحمل اسم ناقد عزيز على قلبنا، هو الناقد الراحل مصطفى المسناوي. وبالمناسبة نشكرهم جزيل الشكر على مساندتهم لتظاهرتنا ولمرافقتهم لنا في هذه الظروف العصيبة التي جعلت اشتغالهم صعبا ما في هذه كما قلت في هذه الظروف. إذن نشكرهم جزيل الشكر. Bonjour, je suis Jacques Trabi, le président du jury long métrage de fiction de cette 26e édition qui a exceptionnellement lieu en virtuel. Avant de vous présenter mes autres collègues membres du jury, nous tenons à remercier le président de la Fondation du Festival Cinéma Méditerranéen de Tétouan, Monsieur Ahmed El Ousni et son équipe, pour la confiance qu'ils ont placée en nous et surtout pour les efforts qu'ils ont déployés pour mettre en œuvre cette 26e édition. Merci, Monsieur le Président, de faire vivre le cinéma en dépit d'une période aussi difficile. Merci. Les autres membres du jury sont Madame Veronica Flora, curatrice et programmatrice de festival en Italie, Monsieur Mohamed Laroussi, écrivain, scénariste et critique de cinéma du Maroc, Monsieur Mohamed Elbaz, peintre et artiste, je dirais plutôt artiste-peintre. Nous avons donc la charge de juger, pas juger, mais de donner notre opinion sur 9 films qui représenteront la compétition long métrage de fiction. Chers amis de la 26e édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, un grand bonjour de Rome. Je m'appelle Veronica Flora, je suis curatrice du festival et programmatrice. Je suis très honorée de participer pour la première fois au festival en tant que juré de la section long-métrage de fiction. Je remercie le festival pour m'avoir invité. Je suis sûre que ça sera une expérience précieuse pour moi, maintenant plus que jamais. Et je me réjouis de le partager avec mes estimés amis et collègues. Je suis Mohamed Laroussi, ou Blarabia, Mohamed Laroussi. Je salue tous les amis du festival du Tétouan à travers le monde. Je suis actuellement à Marrakech pour quelques jours de vacances, mais les vacances sont déjà finies parce qu'il va falloir commencer le travail. Je suis très content et très fier de faire partie du jury du film de long métrage de la 26e édition du Festival de Tétouan. Cette édition qui va être une édition spéciale parce que c'est une édition virtuelle, mais ce n'est pas parce qu'elle est virtuelle qu'elle n'est pas réelle. Je suis sûr que, comme les autres années,
nous allons pouvoir voir des films inédits, des films qu'on ne voit pas ailleurs, des films choisis de plusieurs pays de la Méditerranée. Bonjour, je m'appelle Marion Stalins, je suis réalisatrice de documentaires et photographe et j'ai le grand honneur et le plaisir de présider le jury de la sélection documentaire du Festival international de cinéma de Tétouan. Nous avons 6 films en compétition qui sont 3 films de femmes et 3 films d'hommes et là je veux saluer et remercier Nourdine Bendris, le président du festival, pour ce choix qu'il a fait lui et son équipe qui les ont fait sur plus de 102 films. Une sélection donc extrêmement précise de films et avec une belle parité homme-femme qui fait plaisir aujourd'hui. Je serai évidemment pas toute seule et mon équipe dans le jury est tout à fait riche de plein d'origines différentes. Alors nous avons Fanny Aubert-Mallory qui a de nombreuses fonctions au sein de l'Institut français et qui a été conseillère dans plusieurs régions et qui est actuellement conseillère cinéma, internet et nouveaux médias. Nous avons Irit Neidhardt qui vient d'Allemagne, qui est productrice, distributrice et qui a monté sa propre maison de distribution qui s'appelle Mecfilm et qui est critique de cinéma et s'intéresse particulièrement au monde arabe. Il y a parmi nous Hamid Benamra qui vient d'Algérie, qui est réalisateur de fiction et de documentaire et qui est également cadreur, monteur et critique de cinéma. Et enfin, il y a avec nous Fatih Karat qui vient de Tunisie, qui est l'ancien directeur général des arts scéniques et des arts audiovisuels au ministère de la Culture tunisien et l'ancien secrétaire général du Centre national du cinéma et de l'image tunisien. Voilà, une belle équipe. Nous allons parler de cinéma avec passion, j'en suis sûre, rassemblés par ces films qui chacun présente un univers tout à fait singulier, avec voilà, un regard sur le monde qui va nous éclairer et nous donner un vent de liberté. Ce vent qui nous a été si précieux ces derniers temps quand nous étions enfermés chez nous, confinés. Les fenêtres que nous ont offert les écrans ont été un souffle indispensable et aujourd'hui encore, ils vont continuer à nous apporter des nouvelles du monde et peut-être des pistes de réflexion, des émotions, etc. que nous allons ressentir à la vision de ces films et pour lesquels nous allons travailler à vous choisir le meilleur du meilleur, même si c'est très difficile de choisir entre 2 œuvres, car chaque œuvre a sa valeur, mais nous allons vous donner à voir ce qui nous aura le plus touché. Voilà, je me réjouis de cette aventure partagée et je vous dis à bientôt. Salam alaikum à Tétouan, je suis Fanny Aubert-Mallory. Je vous enregistre ce message depuis Paris pour vous dire un petit mot de bonsoir en ce premier soir de festival. Je garde un si beau souvenir de mon voyage à Tétouan que j'adorerais être avec vous. Alors c'est pas possible pour l'instant, mais on va quand même être un petit peu ensemble par les films qu'on va voir, car c'est un très très grand honneur pour moi de faire partie du jury de films documentaires du festival de cette année. On va donc voir les mêmes films et puis on se retrouvera à la fin pour vous donner notre palmarès. Un grand choukran à l'équipe du festival de Tétouan. Bon festival à tous. Mon père qui était routier, analphabète, il faisait le trajet entre Alger et Oujda, Alger-Fès, Alger-Casablanca. Il transportait les dattes algériennes et du Maroc il ramenait le pastèque. Et quand j'ai voulu faire des images dans les années 76, 17, 18, il m'a dit
cinéma يا وليدي بحر من البحور. Le cinéma c'est une mer parmi d'autres. Donc c'est de la mer de la Manche en Normandie que je m'adresse au Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan. Donc c'est d'un horizon à l'autre que nous allons tisser un lien. Nous allons faire ce pont avec nos sensibilités, avec nos expériences. مساء الخير. مخاطبكم فتحي خراط من تونس، عضو لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة لمهرجان تطوان السينمائي الدولي. أوجه لكم هذه التحية. سعيد إذن أنا بالتواجد في هذه اللجنة، وأتمنى للمهرجان كل التوفيق والنجاح، وأحيي جمهور المهرجان تحية حارة وشكرا. مساء الخير للجميع، للمغرب الشقيق وللأصدقاء في المغرب. أنا نصري حجاج، المختار من قبل مهرجان السينما المتوسطية في تطوان لأكون رئيس لجنة تحكيم النقد وجائزة مصطفى المسنوي. هذا أمر أفتخر به وأعتز به في هذا المهرجان العريق الذي تابعته منذ أكثر من 27 عاماً من خلال الأصدقاء أحمد الحسني الجميل والفريق الذي يعمل معه، الذين كانوا دائما عند حسن الظن في خيارات للسينما وفي مواقف من السينما الملتزمة والسينما الجيدة. لجنة التحكيم التي تضم سينمائيين ونقاد من المغرب ومن مصر ومن أسبانيا ومن فلسطين. أنا يعني نرجو أن نكون عند حسن ظن فريق المهرجان ورئاسة المهرجان في دراستنا ومشاهداتنا لهذه الأفلام 8 أعتقد أو 9 من الأفلام الوثائقية التي ستركز عليها لجنة النقد. ونرجو أن نكون قادرين على تعاطي مع هذه الأفلام بروح جيدة وحرة ولا غبار عليها، إن كان في المسائل الشخصية أو غيرها، أن لا نجعلها تتدخل في تناول الأفلام بالنقد والتشريح. فأرجو لهذه الدورة التي جاءت بظروف صعبة بسبب فيروس الكورونا واللوك داون والعدم السفر وكل هذه التفاصيل، نرجو أن تكون هذه الدورة ناجحة على الأقل بالأفلام التي سيشاهدها الجمهور أونلاين.
أشكركم مجددا لأنكم اخترتموني رئيسا للجنة التحكيم، وهذا ما أعتز وأفتخر به على طول المدى، وخاصة في هذه المرحلة الصعبة من الحياة العامة والحياة الخاصة بالنسبة لي. وشكرا. أنا فرحانة وفخورة بالمشاركة ديالي في مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط كعضو في لجنة النقد في هذه الدورة 26. وكيف عودنا المهرجان كل عام وكل دورة، أنا متأكدة بأننا غنشوفوا أفلام زوينة وفي مستوى عالي. الصديقات والأصدقاء في دولة المغرب الحبيبة وأهالي مدينة تطوان العتيقة التاريخية الأثرية، المدينة الجميلة السياحية من الدرجة الأولى، بحييكم وبدعوكم لحضور ومتابعة الدورة رقم 26 من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط. بحيي فريق البرمجة وعلى رأسهم الناقد السينمائي الكبير الأستاذ أحمد الحسني والأستاذ عبد اللطيف البازي. أنا بتشرف بالمشاركة في لجنة تحكيم النقاد، الجائزة التي تحمل اسم الصديق العزيز الراحل مصطفى المسناوي. Hola amigos del Festival de Cine Mediterráneo de Tetuán, aquí Lourdes Palacios, os saludo desde Sevilla, la ciudad que habito, la ciudad que me enseñó que todos formamos parte de una misma cultura mediterránea, rica y grande, que ha crecido desde el diálogo y el encuentro. Por eso para mí es un placer especial formar parte este año del jurado de la crítica. Estoy muy agradecida al festival por esta oportunidad, por haberme invitado, y estoy segura de que voy a disfrutar muchísimo viendo este cine que celebra nuestra identidad y todas las cosas que tenemos en común en todas las orillas del Mediterráneo. Os mando un beso enorme, un abrazo gigante, aunque sea en la distancia, con el deseo profundo de encontrarnos pronto físicamente en Tetuán. Y hasta entonces os deseo el mejor de los festivales y mucha salud. مرحبا أصدقاء السينما بتطوان، اعتز بحضوري معكم كعضو لجنة تحكيم النقد بالدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما المتوسطية بتطوان، وأحيي نضالكم لضمان استمرارية هذا الموعد السينمائي الهام رغم الظروف الصعبة التي يعيشها عالم الثقافة والفنون عبر العالم. فليستمر مهرجان تطوان السينمائي كفضاء للحوار ولتثمين إبداع السينمائي المتوسط. طبعا المنتوج الأساس الذي يقدمه ويقترحه مهرجان تطوان السينمائي هي أفلام كما قلنا، أفلام متميزة، أفلام متفردة، ولكنه كذلك يقترح مادة ثقافية دسمة. وفي هذه الدورة 26 يقترح لقاءين ثقافيين. اللقاء الأول حول علاقة السينما بالرسم وبمشاركة خبراء ونقاد متمكنين ومكرسين، ثم هنالك كذلك لقاء ثاني حول لقاء فرضته الظروف التي نعيشها، لقاء حول مستقبل السينما والمهرجانات السينمائية بعد جائحة كوفيد-19. وأترككم لتتعرفوا على المشاركين في اللقاءين معا. كذلك هنالك مادة ثالثة مقترحة في هذه الدورة، هي لقاء مع المخرج المتألق محمد شريف الطريبق، الذي سيحدثنا في ماستر كلاس عن تجربته ومساره، وسيحاوره في هذا اللقاء مدير المهرجان الأستاذ نور الدين بندريس. هنالك بعض الأشخاص لا تستهويهم الأضواء، لكن لا يمكن تصور بعض التظاهرات الثقافية دون حضورهم. تلك هي حالة أحد مؤسسي مهرجاننا عزيزنا بادريس كيكا. أصدقاء مهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط، أعترف أنه لا يمكنني أن أتصور حياتي بدون هذا الارتباط الذي يربطني بالسينما والأندية السينمائية
ومهرجاننا السينمائي. بالطبع هذه الدورة هي استثنائية بسبب هذه الجائحة التي تحاصرنا جميعا، لذا أتمنى أن تعود الحياة الثقافية إلى نشاطها المعهود، وأن نلتقي قريبا في قاعة السينمائية الجميلة رفقة أصدقائنا الفنانين والسينمائيين الرائعين. إخواني السلام عليكم. كنتصل بكم من سوء حظي، كنتصل من عند بالإخوان كلشي اللي كيبغيونا وكيبغيو مهرجان تطوان من إنجلترا. جيت لهاد الأرض السعيدة باش نجلس مع وليداتي شي شهر ونص، فأصبحت 8 شهور وما زلت هنا، وما أنتظر إلا أن تفتح أبواب المغرب لأعود للبلاد ونجلس مع الأصدقاء. ومن سوء حظي ما غنشاركش في الدورة 26 ديال مهرجان تطوان. ما شاء الله كنتمنى للإخوان النجاح الكامل، وكنتمنى للإخوان اللي شاركوا معنا باش يشاهدوا الأفلام يكونوا على خير وبخير جميعا، والشكر للجميع اللي شارك معنا. بطبيعة الحال قلبي وفكري وكل ما أتمنى لكم هو معكم، وكنتمنى باش هاد الدورة هذه تكون ناجحة إن شاء الله، ونوجدوا واحد الدورة عادية في الدورة 27 بحول الله. وإذا الإخوة الكرام، سلامي من هذه الأراضي البريطانية، متمنيا أن تفتح أبواب المغرب لأعود لبلدي إن شاء الله. في هذه الدورة قرر مهرجان تطوان أن يكرم الفنان والصديق العزيز عبد الكريم الوزاني، الذي رافق مهرجان تطوان منذ الدورة الأولى، حيث أبدع معظم ملصقات دورات مهرجان تطوان. طبعا تجمعني علاقة خاصة بعبد الكريم الوزاني في عدة محطات. المحطة الأولى هو الاستوديو ديال زنقة الزاوية. طبعا هذاك الاستوديو كان واحد المكان ثقافي متميز، كنا نلتقي مجموعة من الأصدقاء والصديقات هناك. كذلك محطة أخرى وهي أساسية كذلك هي جمعية القنا اللي التقينا فيها مع مجموعة من الأصدقاء، وكنا ننظم تظاهرات ثقافية متميزة وعلاقات كذلك خاصة بيننا من خلال عدة مناسبات. طبعا والمحطة الأساسية هي مهرجان تطوان السينمائي. طبعا علاقتي مع عبد الكريم الوزاني عمر طويل، وفي حافل بمجموعة من الذكريات الجميلة. إذا يأتي هذا المعرض احتفاء بهذا الفنان الكبير، واحتفاء بعطاءاته في الإبداعية والجميلة في مهرجان تطوان السينمائي. مساء الخير عليكم. كما كنت الصداقة والحب والطاقة الإيجابية ما كانش شيء يمكن يكون ممكن. هذا المعرض هو عبارة عن سنين وسنين دازت، وحنا أصدقاء كنتلقاو في المرسم في زنقة الزاوية، وكنا كنتبعوا، كنعقل على صديقي إدريس كيكا، كنا كنتبعوا الملصقات برجلنا مع صديقي أحمد الحسني، وكنا كنشتغلوا بواحد الطريقة يعني بعدم إمكانيات، وكانوا كيخرجوا ملصقات جميلة جدا، وحنا الآن كنحتفل بهم. أنا سعيد جدا بحد دخلت في هذه المغامرة هذه. اللي جبدني الليلة بكل صراحة هو صديقي أحمد الحسني، هو اللي جرني الليلة في الأول في المرسم. طلقنا، ما كنت كنتصور غيكون عندي السن هذا، غنكون مازال كنقوم بهذا الإنجاز هذا.
أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء، عرضنا عليكم أهم فقرات الدورة 26 من مهرجاننا الموزعة بين أفلام تعرض على منصة فيستيفال سكوب وفقرات ثقافية تقدم عبر منصة زوم، ونأمل أن نكون قد أثرنا فضولكم وأقنعناكم بضرورة ومتعة مرافقتنا بقدر أكبر من العناد والأمل والخيال، ونجعل البعد الذي يفصل بيننا مأهولا بالمحبة وعشق السينما والثقة في المستقبل. ونتمنى أيضا أن نلتقي السنة المقبلة في دورة وظروف عادية وآمنة.